आसनसोल नगर निगम के 98 नंबर वार्ड के पार्षद संजय नोनिया के कुल्टी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 28 वार्डों और 97 नंबर वार्ड के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में स्टार और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले लगभग 200 विद्यार्थियों को स्मरण चिन्ह, डायरी, कलम और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम गुरुवार की शाम न्यामतपुर इसरो रोड में स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय उपस्थित थे। उनके साथ अड्डा के उप चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, बोर्डो चेयरमैन रविलाल टुड्डू, शताब्दी भंडारी, चैतन्य माझी, शिवानंद बावड़ी, पार्षद तारकनाथ धिवीर, राहुल एंटरप्राइजेस के बिजनेस हेड अनंत कांत के अलावा कोई पार्षद नेहा कुमारी पर्दवाल, इसके बाद नेहा कुमारी पर्दवाल, नेहा कुमारी पर्दवाल, रोशनी पर्दवाल, पूनम कुमारी मंडल, सुशोभन मंडल, गायत्री संजय नुनिया और टीमকে যারা প্রতি বছর নিজের ওয়ার্ডে যে সমস্ত ছোট ছোট ভাই বোন আমাদের আছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে যারা ভালো রেজাল্ট করেন তাদেরকে সম্মান জানাই। এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে দাদা পুরো কুলটিটাই আমরা করতে চাইছি, আমরা একদম ভালো কাজ আছি, কারণ গতবার এই কিছুদিন আগে আমরা আসানসোল কর্পোরেশন থেকে পুরোটাই আসানসোল কর্পোরেশনের যত স্কুল আছে সব স্কুলের স্টুডেন্টদের আমরা সম্মান জানিয়েছি। তো আজকে সুন্দর অনুষ্ঠান আমার সঙ্গে উজ্জ্বলা ছিল। আমাদের চারজন নিশ্চিতভাবে একটা ভালো জিনিস, আর আমি কোনো একটা ভালো কাজ করলাম, আমি ভালো কিছু করেছি, তো সেখানে যদি আমি বাড়ির সাথে সাথে আমার বাবা মা আমার পরিবার তারা যদি আমাকে একটু উৎসাহ দেয় এবং পাড়া প্রতিবেশীরা যদি উৎসাহ দেয় তাহলে মনে হয় উৎসাহটা বাড়ে এবং তার মধ্যে আরো জেদ বাড়ে এবং আরো ভালো করার প্রচেষ্টা বাড়ে। তাই আমি সমস্ত ভাই বোনদের বলবো খুব ভালো করে পড়াশোনা করো এবং আমরা নিশ্চিতভাবে দেখতে চাই যে এমন এমন জায়গাতে বসো যেখানে দেখে আমরা নিজেরাও মানে খুশি হই, আমরা যেন আনন্দ পাই যে আমাদের ভাই বোনেরা ভাই বোনেরা আসানসোলের ভাই বোনেরা বড় জায়গায় পৌঁছেছে। তাই নিশ্চিতভাবে সবার শুভকামনা রইল সবার আগামী জীবনের জন্য, আগামী পড়াশোনার জন্য। আর আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় সবার সাথে আছে, সবার পাশে আছে, যে কোনো ধরনের অসুবিধা হলে নিশ্চিতভাবে যোগাযোগ করবেন। কারণ আমাদের कुल्टी विधानसभा में जितने भी हमारे 28 वार्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 और आपका एचएस में जो पास आउट किए हैं स्टार डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न, आज उसको हम लोग अपना 58 नंबर वार्ड की टीम के द्वारा उन लोग को सम्मानित किए हैं। हर साल ऐसे हम लोग अपना 58 नंबर वार्ड में प्रोग्राम करते हैं, अपना 58 नंबर वार्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट लोग को। इस साल हम लोग पहली बार हम लोग का पूरा अपना कुल्टी 28 वार्ड विधानसभा को लेकर आज स्टूडेंट लोग को हम लोग सम्मानित किए। इसमें साथ हम लोग का वार्ड नंबर 57 का भी कुछ स्टूडेंट हैं, उन लोग को भी हम लोग सम्मानित